Hello guys, good morning. Mga pita ninyo og Happy New Year. Happy New Year everyone. Mga pita ninyo. Sabi nimo ni nag-video ko ganin kana manag og kaog og sliced bread. Pero mong kaon po kog spaghetti kay aron di ni madaot kay ginatag ra ba nini dayami. Daot niya ni nakanan na nako ni gabi ngaon pa ninyo diri na ko gibutang ani kay nagamay naman kay akong gikanan gabi kunya nga pa siya gihatag nga salads. Thank you kaday ami. Thank you for watching. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year.